अस्सलाम वालेकुम। वेज कुकिंग ब्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी रेसिपी है चाइनीज़ राइस। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। आप भी मेरी रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा जैसे कि मैं बना रही हूँ। आपके भी ऐसे ही बनकर तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पतीला ले रही हूँ और इसके बीच में ऐड कर रही हूँ हाफ कप कुकिंग ऑयल। 2 मीडियम साइज प्याज लिया है मैंने। मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करूंगी, सिर्फ हल्का सा कुक करूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। इसको भी मैं हल्का सा कुक करूंगी। हाफ के जी मटर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ढाई टेबल स्पून नमक ऐड किया है मैंने इसके अंदर। यहाँ मैं मटरों को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। अब ऐड कर रही हूँ हाफ के जी चिकन। चिकन को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था और ठंडा होने के बाद मैंने इसके रेशे बना लिए हैं। देखिए मेरी दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज गाजर। इसको भी मैं बीच में हल्का सा फ्राई करूंगी। 2 शिमला मिर्च, यहाँ मैं सब्ज मिर्चें कूटी हुई ऐड कर रही हूँ जिसको मैंने कूट लिया था। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है मैंने। इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसके बीच में ऐड कर रही हूँ व्हाइट विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस। ये 2 टेबलस्पून मैंने ऐड की हैं। ये पानी मैंने चिकन की यखनी ली है वो मैंने ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। चिकन क्यूब्स ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मैं। बंद गोभी ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला 1 टेबलस्पून ऐड किया है मैंने। अब देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब इसके पीछे मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 kg राइस।
ان کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی میں بھگو لیا تھا۔ اب دیکھیں اچھے سے بوائل ہو رہے ہیں چاول۔ اب اس کے پیچھے میں ایڈ کر رہی ہوں زیرہ پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، یہ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے، کم انگریڈینٹ کے ساتھ بن کر تیار ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں چاولوں کا پانی ڈرائی ہونے والا تھا اور میں نے اس کو دم دے دیا۔ یہاں میں 15 منٹ کے لیے دم دے رہی ہوں چاولوں کو۔ یہاں میرے 15 منٹ ہو چکے تھے اور اب دیکھیں چاولوں کی لوک۔ یہاں میں گرم گرم نکال رہی ہوں چاولوں کو، اور آپ ان کو نکالیں تو تھوڑی دیر ریسٹ دے کر آپ ان کو نکالیں۔ اگر آپ ان کو ریسٹ دے کر نکالیں گے تو آپ کے چاول کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ دیکھیں یہ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے۔ بیبش کوکنگ بلاگ میرا چینل ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ریسیپی کو شیئر کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت ہی جلد ہم نئی ریسیپی کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔